معالي رضوان رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين بالدار البيضاء. أولا بزيارتكم المقر ديال الجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، كما قلتوا الوضعية ديالنا في هذه الساعة هي وضعية مستقرة. كنا مرينا بواحد الظروف صعبة بكل صدق كما مروا بها جميع المغاربة. كان هذا الكوفيد وكان واحد الحالة اللي الأطفال والأسر ديالهم كانوا في واحد الوضعية جد صعبة، والجمعية كانت في ذاك الوقت مساندة لهذه الأسر وهذه الأطفال، وأعطيناهم الدعم المادي كذلك في هذا الإطار. في الكوفيد الأول، في الأزمة الأولى ملي كان الحجر الصحي شامل، كنا بقرب الآباء والأطفال. إذن هذا أولا فخر للجمعية. إذن هذا تنقول وباقي نقول على أن جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا هي جمعية وطنية عندها حس وطني، وتتعمل في إطار المصلحة ديال هاد الأسر وهاد الأطفال. هذه من جهة. ثانيا اليوم إذا جينا نقولوا المصاعب اللي اليوم تنمروا بها هي المصاعب. اليوم الحمد لله يمكن نقولوا على أنه تنفسنا وتنفسوا الأسر، بما أنه هذا الحجر هذا ترفع بالصفة، يعني نقول بالصفة تدريجية. إذن الأطفال اليوم والعائلات ديالهم تنفسوا، وبداو الأطفال تيجيو للجمعية بطريقة كل نهار واحد الطفل منهم تيجي، وتقوموا بالخدمات الطبية وشبه الطبية وكذا المواكبة الاجتماعية. إذن هذا الشيء اللي ماشي سهل. ثانيا نقدروا نقولوا على أنه الأطفال والعائلات ديالهم وكذلك الأطر المختصة خدموا واحد الطريقة جديدة، واحد الطريقة تقنية جديدة، هي المعاملة في إطار الواتساب، في إطار التواصل. إذن هذا مكسب. ملي شي واحد يقول على أن الأطفال المعاقين ما عندهمش هاد الكفاءة في هذا الشيء ديال التواصل، تنقول على أنه بكل صدق أنه اللي استفدنا من الكوفيد هو هذه القضية اللي اليوم تبارك الله أنا تنحيي الأطر وتنحيي الأطفال وتنحيي الأسر ديالهم، لأنه حلوا واحد الميدان كبير. اليوم ما بقيناش تنتسناو الاب يجي يجوز للجمعيه وعنده شي مشكل مع الاطر التربيه ومع الاطباء وكذا، في الواتساب تيحل مع المشاكل، التواصل كاين. اذا هذا مشكل غادي. اذا هذا المصاعب نقصات. اليوم المصاعب الحقيقيه فين كاينه هي انه خص وزاره التنميه الاجتماعيه وكذا التعاون الوطني على يعرفوا انه هذه السنه سنه خاصه. اولا في هذا الكوفيد احنا عايشين في واحد الظرف خاص. ثانيا تنقول المسؤولين الله يخليكم المساطير سهلوا علينا، المساطير فكونا عطيونا ذاك الدعم ديال اللي تتعطيو في اطار الاطر التربويه، فكوا معنا ما باقيش تعصرونا في هذه المسائل اللي هي تنقولوا حنا كاين الضمانات. الجمعيات الكبيره والجاده عندها الضمانات، فكونا باش نقدروا نكملوا. لانه تنقول لكم احنا واحد الوضعيه خاصه، لا تعاون وطني، لا الوزاره لا المبادره الوطنيه خاصها تسهل المساطير في هذه السنه هذه باش نفكوا. احنا ما تنقولوش نهربوا من المحاسبه، لا بالعكس، غير تنقولوا في هذا الظرف خصنا نفكوا الاطفال، نفكوا الاطر باش ما يبقاش الناس تتسنى في الخلاصه وفي الخلاص ديال هاد الناس اللي هما تيخدموا معنا الخدمات الشبه الطبيه. وهذا هو اللي بغينا نديروا حاجه ويخدموا هاد الناس في اريحيه، على الاقل العمل مقابل اجر. اذا هذا تنتمنى الوزاره والتعاون الوطني يفهموا هذه الوضعيه ويسهلوا الامور. هذه من جهه. ثانيا نرجعوا لواحد المشكل، واحد ماشي مشكل، هو انا فرح بما انه تيهضروا الدوله تتهضر على التلقيح، وحنا كذلك تنتسناو بواحد الصبر تنتسناو في هذا. لانه علاش هاد الوليدات عرفتوهم انه عنده المناعه قليله، ثانيا اسر فقيره، اذا ثانيا الهشاشه. اذا هذا الشيء كله في هذه العائلات تنتمنى انه يكونوا من الاولويات ديال هذا التلقيح. اذا تنقول غير اولويه تامه تنتمنى هذا الشيء كله للشعب المغربي يدير التلقيح. هذا هو النداء ديالي. Oudars Mohamed, directeur au centre de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés Monto à Casablanca. Donc suite au Covid-19, nous avons adapté notre approche éducative et médicale des enfants inadaptés mentaux.
tout en tenant compte des directives du ministère de tutelle et du ministère de l'Éducation. Dans ce cadre, nous procédons par deux méthodes. La première, c'est la présence partielle et la deuxième, c'est la prise en charge à distance suivant le moyen de communication WhatsApp. Nous avons constaté que les enfants bénéficient bien des deux méthodes, soit soit la présence partielle ou soit à distance. Donc tout en tenant compte, les bénéficiaires bénéficient de l'éducation spécialisée, de la prise en charge médicale et de la prise en charge paramédicale. De toute façon, les résultats de ces deux approches étaient très bénéfiques pour les bénéficiaires. Je suis éducatrice et spécialisée au sein de l'association des parents amis d'enfants inadaptés API à Casablanca. La prise en charge éducative au sein de notre association est basée sur de nombreux axes. Et parmi ces axes éducatifs, il y a l'approche éducative qui est basée sur l'axe d'autonomie vestimentaire, alimentaire et l'autonomie de déplacement, sans oublier l'approche scolaire, bien entendu, comme le pré-écriture, pré-mathématiques, et aussi le coloriage et le dessin, en parallèle avec d'autres activités comme le sport, le théâtre et des activités de loisirs aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Asma Ouzine, je suis psychomotricienne à l'association APAEI. Donc pour ma prise en charge ici à l'association, je reçois beaucoup d'enfants ayant des handicaps moteurs, des handicaps mentaux aussi. Donc au début du confinement, on a pu créer avec l'association des groupes à distanciel. Donc on a expliqué aux parents exactement qu'est-ce qu'on faisait pour la prise en charge. C'était vraiment du cas par cas. Au début c'était un peu difficile, mais après on a eu que de retours positifs avec les parents, alhamdoulilah. Et on a réussi, on n'a pas eu de retour en arrière. Donc on a vraiment réussi à continuer notre prise en charge qu'on faisait ici à l'association. Donc pour notre retour, on a expliqué aux enfants tout ce qui s'agissait du confinement et de Corona et tout. Donc on a respecté toutes les mesures sanitaires et on a continué notre prise en charge comme on était avant, alhamdoulilah. Sarah Belhossein Drissi, orthophoniste à l'association APAEI. Donc concernant le travail à distance, pendant le confinement, tout s'est bien passé, alhamdoulilah, grâce aux parents qui ont pu coopérer avec nous. Et ça a été bénéfique dans le sens où les parents ont été impliqués, ont plus compris comment travailler avec leurs enfants. Maintenant, depuis que ça va un petit peu mieux, on a repris le travail en présentiel. Les enfants sont conscients de ce qui se passe, ils arrivent à respecter les règles barrières, tout ce qui est hygiène, distanciation. Donc voilà, le travail on travaille donc au sein de l'association actuellement et tout se passe bien, alhamdoulilah. C'est Aïcha, service en fait APAEI. Je suis là autant que kiné pour les petits enfants autistes qui représentent un retard moteur ou psychomote. Donc pour le travail à distance, c'était un travail qui n'était pas évident du tout, parce qu'il fallait qu'on explique vraiment les exercices à les parents surtout. Et en fait c'était un travail d'équipe, c'était en fait entre groupes sur WhatsApp. Des fois on appelait même les parents pour voir comment on peut en fait expliquer l'exercice, parce que c'est pas du tout évident. Par la suite, depuis qu'on a repris, on fait très attention par rapport à actuellement ce qu'il y a pour les pandémies Corona. Donc on fait attention pour les petits, on fait attention par rapport à les positions. On doit tout en fait nettoyer juste après un enfant, une fois on finit la séance bien sûr. Et voilà, je tiens à dire un grand merci à toute l'équipe.